ला एक तो फोन लागतो ना लागत कर हेलो सरा तू घेराव ते फटाफट अभी एक थाली माँ हो आज ही थी कोई के उना काका वाला छोरो ने अपने उनारे कोई बाई रे बेजी भी હતી દવાખાને જવાનું કે છે એલા તું કોણ બોલે હે તો માર છોરો કે રહે અલા અબ કુંડે ફોન પર પેર જે તું ઉણે ફોન આલતી ફટાફટ ને ઉણે કે તું પેલું ગાડી લઈને ક્યાં આવે પેલું સવારી ને દવાખાને જવાનું હે બાપરો ઇમરજન્સી અને ઉણે કે છે પારું થી રોકડું આલવારું આલે દેવું કે છે 500 રૂપિયામાં ગેસે વાળા આલે ગયો અહીં હવે તું ઓરો આવે બેજારે કોઈ પેરજી રે ને આખો દિન થવા ફીરવારું શું કરો હા તો જલ્દી આવજો તું બાપરો તૈયાર હોય રોડ પર બેઠો હા વેરે ઉમ ધોળી કાલે લાજ હોઈને એઠે રોડેમાં બાપરો મેં ઉભો રાખતો અહીં હવે તું જલ્દી આવ હા હું ખેતરમાં પાણી વાળી હતી ઓઠે ખેતરમાં તો ઓઠાવ ફોન કીધું થઈને હા હા ઓરો આવજે તું કરું રે માય કઈ હોતું ને હે હું તું કેવું કરું કે તે પણ બાયરી રે ચિંતા તું માં કર નથી बहुत बाद में है बाड़ेली તે હું કરું કે તું કેવું કરું हारू ठीक है पेन फोन करो 100 वेले आज के वो है हारू सरा तेरा बैके बातें कह रहे हो आल ताव दिन हवा जा अपना ती हमरे मैं जाहिर है बे सेटल मार हाँ बिल नहीं दी गाड़ी भी जी ना दी की बात का विश्व भी ने पैरी गणा बाजे इतना देखते है कि इन्हीं वस्तु में पैरी ने सोल्जर बाबत में उन्हारे पिक्चर पूरे हुए ध्यान रखें फिरो जे कोई भी करो ने हासविन करो ना था कोई होने है क्या इतना पैसा ही आईफोन लेन फिर है गाड़ी है तो कोई ते थार हूँ जोई जाए घर सोडा बाहर से है नहीं ये चुकते विचार तो रू पाई मारू क्या जो मन है ते हाउ है न मन है ते कोई ने सूर्य बजा आवे समझो इतने आपत जो दुकाने हारे हाँ बेते हो हारू आप जोला अभी नहीं हो फोन बीजू करता रह जो बेते हो नहीं भी तो सो रहा तारे ली है तेरे पास बातें करता हूँ हम से तुम से उन्होंने क्या जो कौन मन है क्या अपने जी है जी बेरोबर है कोई नहीं मैंने करूँ क्या जो मन आई तू है अपने मैंने में वो कह रहा हूँ ते तू आवे है तू क्या नहीं गाड़ी था मैं लेना वो बात करे कल आवे ते कल आप जीती पीड़ा हूँ किड़ पीड़ा हूँ हो ठीक है फोन कर जो वारू ठीक है ते ये सूर्य बजा है हाँ की है लगे 200 रीनार बेदू हाउस से कोई बापू आई फाई एन 100 रुपया आई फाई एन गाड़ी बाड़ी पैसा पैसा ये कंप्लीट है कोई पण सुधु जो थोड़ी की है लगे दो आदमी जे एक वक्त है ना पोनो खातो हो जाए मैं गड़ाइया भाई देख जाए के पोनो खातो हो गया थोड़ी किद लगे ओ हिला यार पण मार तो खास दोस्त रे હું કેર બોલે ઉના હેમ જાય જો ખૂબ હેમ હું હેસ ને મેતી કે હજી પણ ઉનારો ભેગવાનું ના કોડી હું કેવો वो तो આપતા હાઉ રસ્તો આલે કો ભાઈ બાકી ઉનારે વાત ઉના કોડી રહે જે ઉના રસ્તો ઉના કોડી वो तो बस लापते वहम जावना एक बार नते नहीं હાસે વાત લા मैं जा जान यार आया मैं जाता रहे इना बीजा मैं जा बीजा पागे में आवी हिरता रह जो ने सपोर्ट कर जो